हाय गुड मॉर्निंग आपण मैंने केमती अच्छा मुझे जगन्नाथ मोर प्रार्थना करें समस्ते भले था सुस्थ था मुझे अच्छी तो चलते वीडियो स्टार्ट करा पूर्व आपण प्लीज मो वीडियो जब नुआ अच्छे सब्सक्राइब कर दिंतु ढेर सारे भल पाइबा दिंतु। तो आज दिन केमती कटुची देखो आज तो मंगलवार चैत्र मंगलवार आज ओषा तो आम ओषा केवे करूँ लिटिल गाँठू करला बेली से सी कला से सी करूँ से कहलु ना तेल आम करदेबू आम ए वर्ष करूँ नुआ कि तो चलन सब भोगरा करा सज करुच्ची आरियाटे पूजा हम तो चलन देखा मटर तरकारी इडली ये साधा इडली बसी इडली पूरा दिया इडली बसी तो ये सब जलखिया खावाई तो आज आम ओषा आम तो खाइबुनी तो लिटिल रेडी कर सब रखी से रेडी कर रखी गाईरे आठी जाऊँगी पिठाटा तो हो गला कुंभ बसैबू कुंभ से साइड बस इडली बसी इडली हो तीन थर पिठा हो सारे आठटा कर रखीदेबू आरूँ आ तो समस्त खाई सारे पूजा करेंगे कदली नहीं जो हाँ ढाला फल कदली खाली हाँ कोली आ कौन कदली गोलमरिच अच्छी एति कदली अच्छी आम जो आसू तो सब रेडी करके आनी लिटिल सालुकना ठाकुर फटोरे मार्ची सब थी सज करके गोटा कौन पछपटे पछपट से सब ना ये तुम पुनः कौन देना पड़ा दिया पानी दे गातटा है कौन पणा दिया नड़िया गोटे दे पड़ो नड़िया तले कौन धान थी धान चावल तोड़िक माटी सी था धान अच्छी ना धान देखिए अलग धान से धान धला धान फूल धान सी गोटे फुल आनी हाँ मंदार फुल मुझे बाहर मंदार फुल टे रखीदेव से दिए रखी अधा रखी अधा रखुन से अधा रख सी दिया गोटे फुल गोटे मंदार दौन हाँ दौनी हाँ दिए नाली फुल दौन अंटा ये करना हाँ से तले हाँ माकड़ खाई जाऊ सब फुल फुल कौन फुटू ना केते गछ लगी भाई कुंभरे फुल थे टिके ना फुल टिके पूजा सरीगला जाऊँ आम जीवु जहाँ खाई भात बसब खाई सारे भात बस तो खाऊ आम खाई सारे भात बस चूड़ा खाऊ चूड़ा बिस्किट नड़िया कदली लिटिल खाऊँ समदान खाऊँ खाई सारे भात बस
दही पानी ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ପିଇବାକୁ ଖରା ଦିନେ ଦହି ପାଣି ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଏନି। ତରକାରୀ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଜି ତ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାରଣ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଡାଲି ବି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟେଇକି ରଖିଲି। ତ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବତୁରା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ଅଛି ଚାଉଳ ବତୁରା ହେଇଛି ପିଠଉ କରାହବ ନା। କଖାରୁ ଫୁଲ କେତେ ଅଛି କି? କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଉ ଶାଗ ମିଶେଇକି ପିଠଉ କରିଦେବା। ଶାଗ ଭଜା ହବ କଟା ହେଉଛି ଆଉ ୟାକୁ ପିଠଉ କରାହବ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଶାଗ ମିଶିକି ନା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିଦେଉଛି ତମେ ଶାଗଟା ଚୁଲି ଭାଜି ଦେଉଛି। ହଁ ତୁ ଏଠି ଇଏ କରିଦେ ଆଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଇକି ଆଣି ହେରି ଚାଉଳ ତାପରେ ଇଏ କରିବା ଆଉ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଜିବି ଏଠି ତ ଏଠି ପିଠଉ କରିଦେବୁ ଆଉ। ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲୁ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ। ଆଉ ଅଟା ଚକୁଳିକି କରିବ ଲିଟିଲି ଆଉ ଗୋଳୁଛି ଅଟା ଆଉ ଚକୁଳି ଗୋଳିବା ପାଇଁ ଗୋଳି ଦେଉଛି। ଆଉ ଅଟା ଚକୁଳି କଲେ ଖାଇବୁ କାହିଁକିନା ରୁଟି ଫୁଟି ରାଗ ଖାଇ ହେବନି ଚକୁଳି କଲେ ନରମ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅଟା ଚକୁଳି କରିଦେଇ ଖାଇବା। ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଛା ହେବ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ତ ଆଜି ଓଷା ଆଉ କାଲି ବି ଓଷା ତ ଖାଇସାରିଲେ ଯାଇ ଘର ପୋଛିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କରିଦେ ଖାଇଦେ ତାପରେ ଯାଇ ଘର ପୋଛିବୁ। ତ ଟାଇମ୍ ତ ଏଇନା 4ଟା 4:30 ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇସାରିଲେ ଯାଇ ଘର ପୋଛିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଭଜା ହେଉଛି ଗହମ ଆଉ ବୋଟ ଯେଉଁ କୁଜି ବୋଟ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଇଏ ଭଜା ହେବ କାଜୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଆଉ ପେସ୍ତା ଯୋଡ଼େ ପଡ଼ିବ। ତ ଭଜା ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଛତୁଆ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁଆ କରାହେଉଛି। ତ ନେଇ କେଉଁଠି ଚୁରିକି ଆଣିବେ ତାକୁ ଆଜି ଭାଜିକି ରଖିଦେଲେ କାଲି ନେଇକି ଚୁରିକି ଆଣିବେ। ଆଉ ତ ଆଜି ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଯିବେ 3 ଜଣ ଭୋଜି ଖାଇ ପଳେଇବେ। ଆଉ ତ ଖାଲି କୋବି ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଘୁଗୁନି କରାହେଇଛି ଆଉ କିଛି କରାହେଇନି ଆଜି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖିଦେଉଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହେବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ।